बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमल। एरिस अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। अब देखिए, मरकरी जो है ये आप लोगों की जहानत, कैलकुलेशंस, आपके ताल्लुकात का प्लेनेट है और ये रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो ये वक्त तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और अब 13 जुलाई को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो अब ये जो प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन है कुछ मामलात में आपको थोड़ा स्लो होने का इशारा देती है। अब देखिए, आप लोग वैसे पैदाइशी लीडर होते हो, बाई बर्थ आप लोग लीडर माने जाते हो और आप हर काम में लीड करते भी हो। वैसे तो हम ही लोग किसी मौके के इंतजार में नहीं रहते। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ही लोग खुद मौके पैदा करते हैं। तो अब आप लोगों की जिंदगी में एक नया जोश जज्बा भी आएगा। आप लोगों का वैसे भी आप लोग बड़ी तेजी के साथ फैसले करते हैं, लेकिन ये जो जुलाई और अगस्त है, ये जो टाइम है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज देगा कि आप थोड़ा रुक जाओ, सोचो और फिर कदम उठाओ। क्योंकि मरकरी अब 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक उल्टी चाल चलेगा, वक्री होगा, रेट्रोग्रेशन की हालत में होगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जो कोई भी काम करना है, आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला, बड़ा काम नहीं करना। जैसे कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी भी ऐसी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। ऐसे कामों में या ऐसी जगहों पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये वक्त थोड़ा रुक जाने का वक्त है। अब देखिए, अगर आप ऐसे कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेना चाहते हैं, या किसी रिश्ते के बारे में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो आपको अभी थोड़ा उस पर रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करें, मशवरे करें। माली मामलात के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना। हाँ, आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सारी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी एक काम में लगाना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में कुछ पुराने लोग दोबारा से आपकी जिंदगी में आएंगे। पुरानी मोहब्बतें, रिश्ते, पुरानी यादें, ये दोबारा से आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ आपका राबता होना शुरू हो जाएगा जिनके साथ आपका माजी में अच्छा ताल्लुक रहा है, या फिर इवन अगर किसी ने आपको डिच भी किया है या आपका दिल तोड़ा है तो वहां से भी कोई राबता आ सकता है। तो ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको दिल की बजाय दिमाग से फैसले करने चाहिए, क्योंकि मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है ये कहीं ना कहीं उलझने भी पैदा करती है। हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, या आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते रहें, तो कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अगर आप रिश्ते में कोई बात, अपने करीबी रिश्तों में कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अहम बात कहना चाहते हैं, तो वो बात बड़ी क्लियर कहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ कहें, अगला कुछ समझे और बात कहीं की कहीं पहुंच जाए। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में मुहतात ही रहना है। खासतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को थोड़ा संभल के बात करना होगा, या कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिसमें बाद में आप अपनी ही बात में फंस जाए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, टॉरस वैसे अर्थ साइन है। आप लोग वैसे भी बड़े पुरसुकून लोग हो, मजबूत लोग हो, बड़े डीप लोग माने जाते हो। तो अब मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो अब आप लोगों के अंदर ये जो सुकून की तलाश है ये कुछ ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, और मरकरी को तमाम सैयारों का शहजादा भी कहते हैं, क्योंकि ये वो प्लेनेट है जो आपके ताल्लुकात बनाता है।
آپ کی بول چال، آپ کی کیلکولیشنز، ان تمام چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یہی پلانٹ اب ریٹروگریڈ ہو چکا ہے۔ آپ کے جو ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، وہ بڑے گہرے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ویسے تو رشتوں میں بڑے وفادار رہتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی فیملی بناتے ہیں، یادوں کو بڑا خوب جوڑ کے، بنا کے، سنوار کے، سجا کے رکھتے ہیں، اچھی یادیں بناتے ہیں، اچھی یادیں بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن 18 جولائی سے لے کر 11 اگست تک اس ڈیوریشن میں ویسے بھی آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر پر رہے گی، گھریلو معاملات پر رہے گی، بچپن کی یادیں آپ کو زیادہ آئیں گی، فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس ڈیوریشن میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر، کہ جس کی وجہ سے تھوڑا گھر کے اندر ایک جذباتی تناؤ سا پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر کسی بات کو لے کر کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سمجھ پائیں، یا آپ کچھ کہیں اور اگلا کچھ اور سمجھ لے۔ تو کچھ اس طرح کے آپ کے گھر میں کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آپ کے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے نئے خیالات چلتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ چونکہ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو خواب بھی تھوڑے زیادہ آئیں گے۔ تو اس ڈیوریشن میں بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ بلا وجہ کسی پہ کوئی تنقید کر لیں، یا آپ کے ذہن میں جو کسی کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے آپ وہ بول دیں، تو وہ رشتہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ وقت ہے کہ خاموشی کو گلے لگایا جائے۔ آپ اپنے بچپن کی یادوں میں کھو سکتے ہیں، پرانی باتیں، پرانی چیزیں آپ کو زیادہ یاد آئیں گی۔ اس ڈیوریشن میں مالی معاملات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، پیسوں کے حوالے سے کوئی بڑی چیز نہیں نظر آ رہی۔ ہاں، ایکسپینسز ہوں گے، لیکن پروڈکٹیو چیزوں پر پیسے خرچ ہوں گے۔ جیسے آپ اپنے گھر کے اوپر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کچھ بڑے خرچے ہو سکتے ہیں، جیسے گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں، گھر کے اندر چیزوں کی مرمت کروا سکتے ہیں، یا کچھ بڑے خرچے اس ڈیوریشن میں آ سکتے ہیں، یا پراپرٹی کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، روحانی طور پر آپ لوگ کافی ایکٹیو رہیں گے۔ اگر آپ کچھ ذکر اذکار یا وظائف کر رہے ہیں تو اس کے واضح قبولیت کے آثار آپ کو نظر آنے لگیں گے، آپ انٹیوٹیو رہیں گے، آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، آپ لوگ ویسے بھی بڑے ذہین لوگ مانے جاتے ہو، بڑے تجسس سے بھرپور رہتے ہو۔ آپ لوگوں کے اندر ایک بڑی زبردست ایبیلٹی یہ ہے کہ آپ لوگ کمیونیکیشن کے ماہر ہوتے ہو۔ آپ لوگ ویسے بھی سوشل بٹرفلائز جیمنائیز کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے کہ آپ ہر ٹاپک پر بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب مرکری جو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، مرکری کی یہ ریٹروگریشن آپ کے خیالات، آپ کی بول چال، آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس پر زیادہ آپ کا فوکس رہے گا، یا اس چیز کو زیادہ یہ متاثر کرے گا۔ تو 11 اگست تک اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ بول کے پیسہ کماتے ہیں، بہت محتاط رہ جائیے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ایسا بول جائیں، یا جوش خطابت میں آپ کچھ ایسا بول جائیں کہ آپ کے الفاظ آپ ہی کے خلاف چلے جائیں۔ تو آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی غلطی کسی بڑی غلط فہمی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ سفر کو نکلتے ہیں تو سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے ڈاکیومنٹس، آئی ڈی کارڈ، گاڑی کے کاغذات، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک دفعہ سنبھال لینا ہے، ان کو ٹھیک طرح سے چیک کر لینا ہے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے یا مس پلیس ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دوران سفر آپ نے اپنی تمام چیزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور نکلنے سے پہلے تمام چیزوں کو آپ نے ری چیک بھی ضرور کرنا ہے۔ مالی معاملات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، پیسے کے حوالے سے آپ کو کوئی بڑی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، نئے بزنس آئیڈیاز پر کام کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے، نیا بزنس لانچ کرنے کے لیے یہ اچھا ٹائم نہیں ہے۔
हाँ, रिसर्च कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, लेकिन नया बिजनेस लॉन्च नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक काम पे लगा दें, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। वैसे इस ड्यूरेशन में फिजिकली तो आप लोग फिट रहेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हो सकती है, या नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात थोड़े खराब हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, आप लोग कभी कभार अपना इतना दूसरों को देते हैं कि खुद अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपनी कदर पहचानो, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आपकी सेहत ठीक है या कुछ खराबी है, आपको अपने बारे में भी सोचना है। आप हर वक्त अगर दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों की केयर करते रहेंगे, दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करते रहेंगे, तो आप लोग खुद को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन एक तरह से खुद की तलाश का वक्त भी है, खुद से मोहब्बत का वक्त है, अपने असल को, अपनी असल स्पिरिट को पहचानने का वक्त है। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, खासतौर पर ये जो जुलाई और अगस्त का फर्स्ट हाफ है, ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये होगा तो टाइम बहुत खामोश किस्म का, लेकिन आपको अंदर से एक दफ़ा हिला के रख देगा। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अल्फाज, आप लोगों के फैसले, आप लोगों की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर छोड़ेंगे, आपके बातनी दरवाजे खुलेंगे। तो अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत पॉजिटिव असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरे घर से बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी। दूसरा घर पैसे का घर भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का घर भी है, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का घर भी है। तो आप इस वक्त सोच रहे हों कि मैं किस वक्त में हूँ, कहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, कहाँ पे अपनी मोहब्बतें डाल रहा हूँ, किस पर खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ। तो जो आप दूसरों को दे रहे हैं, जहां जहां आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने अब खुल के आना शुरू हो जाएंगी। आपको अपनी कदर महसूस होना शुरू हो जाएगी, और आपके जहन में ये सवाल भी जागेगा, क्या बदले में मुझे भी वही खुलूस, वही इज्जत और सुकून मिल रहा है? तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये अब आपको रोकेगी, सोचने पर मजबूर करेगी। अब आपको वो चीजें महसूस होना शुरू हो जाएंगी, या वो चीजें नजर आने लगेंगी जो चीजें आप एक अरसे से इग्नोर करते आ रहे थे, नजरअंदाज करते आ रहे थे। अब देखिए, एक माँ दिन रात घर वालों के लिए कुर्बानियां देती है, खिदमत करती है, सबकी जज्बात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी करती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब उसी माँ को थोड़ी सी एप्रिसिएशन या इमोशनल स्पेस की ज़रूरत होती है, तो उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तो यही सवाल अब आप अपने आप से भी पूछेंगे, आप रब से बातें करेंगे, क्या आपकी कदर सिर्फ देने से ही है, या आपका होना भी काफ़ी है? तो कुछ ऐसे सवाल आपके लिए आपके जहन में जागेंगे। तो आपने अपने आप को मनवाना भी है। अब तो ये वक्त मनवाने का वक्त है, अपनी चीज़ें वापस लेने का वक्त है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बदले में आपको कुछ चाहिए, आप वो मांगना शुरू करें। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, ऐसी शॉपिंग की तरफ आपका रुझान रहेगा। कोई बड़ी बिजनेस डील कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है। हाँ, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो नए लोगों पर आपने अंधा एतबार नहीं करना, क्योंकि ये जो अचानक नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही इतनी ही फुर्ती से गायब भी हो सकते हैं। और नए लोगों की बात हो रही है, तो नए लोगों में से
اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو کہے کہ فلان جگہ پہ ایک بڑا زبردست پلان ہے، اٹریکٹیو پیکیجز ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، تو ایسی چکنی چپڑی یا بڑی بڑی باتوں میں آ کر آپ نے اپنا پیسہ کہیں بھی انویسٹ نہیں کرنا۔ تو یہ جو نئے لوگ آئیں گے یہ کچھ اس طرح کے پرپوزل لا سکتے ہیں اور یہ پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو کسی کو قرض بھی نہ دیں۔ تو یہ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر یہ جو کام کاروبار کے حوالے سے۔ ویسے محبت کے معاملات اچھے رہیں گے، رشتوں کے اندر قربت بھی بڑھے گی اور انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی اور آپ کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، آپ لوگ ایک تو پیدائشی لیڈر ہو، آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہو سب کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہو، لوگوں کے لیے آپ ایک انسپریشن ہوتے ہو۔ تو جولائی کا مہینہ آپ لوگوں سے یہ پوچھے گا، جولائی اور اگست کا فرسٹ ہاف آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو سب آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کیا واقعی آپ یہ سب ہو؟ تو کیونکہ اب مرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، اور مرکری کی یہ جو ریٹروگریشن ہے آپ کی ذات کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی طرف آپ کا رجحان بڑھائے گی، اور آپ کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوں گے، آپ خود سے سوال پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ٹارگٹس کیا ہیں، میں نے جانا کہاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر ایک مقناطیسی کشش بھی آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے۔ تو یہ مہینہ، یہ جو آنے والے دن ہیں، خاص طور پر 11 اگست تک، یہ جو ٹائم ہے آپ کے اندر ایک خاموش اندرونی انقلاب ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب آپ کو بیرونی دنیا کی چمک سے ہٹ کے اپنے اندر کے سچ کی طرف دیکھنا ہے۔ مرکری کی یہ جو الٹی چال ہے آپ کو روکے گی اور آپ سے کہے گی کہ آپ سنو، اپنے دل کی اصل آواز سنو، کیونکہ مرکری اب 11 اگست تک ریٹروگریشن کی حالت میں چلے گا۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ خود پر، اپنی سوچ پر، اپنی ظاہری شخصیت پر سوال کریں گے۔ اب دیکھیں، اس ڈیوریشن میں یہ آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا، وہاں پہ جو کمیاں ہیں وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی، پرانے جو بے معنی قسم کے خواب ہیں وہ اب چھوٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی طرف ایک اور قدم بڑھائیں گے، آپ کی نیٹ ورکنگ بہتر ہوگی، جو خراب چیزیں ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کانٹ چھانٹ کا وقت بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے مالی معاملات پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ آپ لوگوں کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تو رہے گی، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، پرفارمنگ آرٹ میں ہیں، کریٹیو سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، انہیں جو بھی کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کرنا کہ جس سے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے کریئر میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے۔ تو کریئر میں آپ نے کوئی بڑی چینج نہیں لانی۔ ہاں، اگر آپ کو نئی جاب کی آفر بھی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پہلے بڑی اچھی طرح سے دیکھنا ہے، جانچنا ہے، مشورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ وقت آگے بڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ریسرچ کرنے کا، گہرائی سے جانچنے کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت بھی جاگے گی۔ آپ لوگ اب شہرت کے پیچھے نہیں، آپ لوگ اسپرچولیٹی کے پیچھے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے اندر ایک نیا باب کھلے گا، نئی روشنی آپ دیکھیں گے، اپنے اندر دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے کچھ ذکر اذکار یا وظائف کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اندر ایک تازگی آئے گی، جو فیک چیزیں ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گی، جو خالص سچ ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران کچھ اس طرح کی انرجیز رہ سکتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، اب
मरकरी जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये सिलसिला चलेगा 11 अगस्त तक। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कई मामलात ऐसे हैं जहां पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब देखिए, आप लोग ज़ाते खुद बड़े मुखलिस इंसान हैं, ज़िम्मेदार हैं, आप लोगों के अंदर एक खामोश किस्म की ताकत है। तो वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या इन सेक्टर्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये जो वक्त है ये तेज दौड़ने का वक्त नहीं है, तेजी से फैसले करने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त ठहरने का वक्त है, सोचने का वक्त है। आपके इंट्यूशंस या आपके ख्वाब या आपकी छठे हिस्स जो आपको गाइड करे वो आवाज आपने लाजमी सुननी है। अब देखिए, आपके लाशौर में जो पुराने जख्म दबा दिए गए थे, अब वो पुरानी बातें, पुरानी यादें ख्वाबों में, यादों में दोबारा से जाग सकती हैं। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज्यादा मसरूफ रह सकते हैं। आप लोगों का भी रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। इसके साथ साथ ये वक्त नए मुआहिदों का नहीं है, कोई बड़ा फैसला ना करें, कोई बड़ी चेंज आप कारोबार में ना करें। हाँ, उन तमाम मामलात में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं, थेरेपिस्ट हैं, लिखारी हैं, रिसर्चर हैं या हीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में अगर आपने माजी में किसी से कर्ज लिया हुआ था तो वो कर्ज लेने वाला जिससे आपने पैसे लिए हुए हैं वो आपको नॉक कर सकता है। इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं जो नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, जैसे अचानक से हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों के फीस से दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस जो एनर्जी है, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन की जो एनर्जी है ये नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली डिटॉक्स करेगी। जो खराब आदतें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जो नेगेटिव सोचें हैं वो हटना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भी माजी की मोहब्बतें, माजी की बातें, माजी की जो बेशक तल्ख यादें भी हो सकती हैं वो भी आपको दोबारा से याद आना शुरू हो जाएंगी। तो माजी में आप कुछ टाइम के लिए जा भी सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये जो टाइम है ये ताल्लुकात को बेहतर बनाने का टाइम है। अगर आपके ताल्लुकात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे थे या वो तमाम ताल्लुकात जो एक तरह के कह लें कि टॉक्सिक किस्म के रिलेशंस थे वो अब ख़त्म होंगे, क्योंकि मरकरी 11 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में ही मूव करेगा। तो अब कांट छांट होगी। वो तमाम लोग, वो तमाम चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो तमाम लोग जो आपके रिश्ते ख़राब कर रहे थे, आपके पीठ पीछे साजिशें करते आ रहे थे, अब या तो वो खुल के सामने आ जाएंगे या फिर आपको उनका पता चल जाएगा और आप उनसे अवॉइड करने लगेंगे। इसके अलावा अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी एहतियात भी आपको करनी होगी, क्योंकि ये जो आप बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी बात कह दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में जो सिर्फ वक्ती रिश्ते थे, टाइम पास के लिए थे, टॉक्सिक थे, वो अब हटना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आप लोगों को बेहतर मामलात की तरफ लेकर जाएगी। आपके ताल्लुकात, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी दोस्ती, आपके सोशल ग्रुप्स, आपकी कम्युनिटी, ये तमाम चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वक्त जो है ये लॉन्ग टर्म गोल्स का वक्त है, ताल्लुकात की छानबीन करने का वक्त है, उन ख्वाबों को दोबारा से जांचने का वक्त है जो आप लोगों को कभी बड़े अट्रैक्टिव लगते थे लेकिन बाद में बोझ महसूस होना शुरू हो गए। तो
ऐसी तमाम चीजें अब हटेंगी या आप उनकी छानबीन कर सकेंगे। और हाँ, अगर आप इस ड्यूरेशन में 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किसी नए बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं या दौरान सफर आप किसी बंदे से बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, तो आपने बहुत जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करना, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान ऐसी कशिश अक्सर धोखा होती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में मरकरी की रेट्रोग्रेशन मूव में आप उन ख्वाबों से दोबारा जुड़ सकेंगे या वो चीजें, वो ख्वाब, वो प्लान्स दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं जिन्हें वक्त ना होने की वजह से या हालात साजगार ना होने की वजह से आपने दफन कर दिया था। तो वो बातें, वो चीजें दोबारा से ताजा हो सकती हैं। हाँ, लालच में आकर आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शराकत का कोई भी नया काम नहीं करना, पैसों के हवाले से फजूल खर्ची से आपने बचना है और लालची स्कीमों से बचने की कोशिश करनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जब दुनिया खामोश हो जाती है तो सबकी नजरें आप पर आकर टिक जाती हैं, क्योंकि तब एक स्कॉर्पियो ही जानता है कि ये उसके फतह की घड़ी है या फिर इम्तिहान की घड़ी है। स्कॉर्पियंस, आप लोग एक ऐसी रूह हो जो हर हाल में गहराई से जीना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी रूह से मामलात को देखते हैं। तो अब जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो अब मरकरी की इस मूव की वजह से आपकी जिंदगी आपका फोकस बनेगी। आपका मुकाम, आपका स्टेटस, आपकी शनाख्त, आपकी मंजिल, ये तमाम चीजें आपके जहन में गूंजती रहेंगी। आपका करियर, इस पर आपकी तवज्जो ज्यादा आ जाएगी। आप लोग बड़े एम्बिशियस रहेंगे अपने करियर के अंदर। आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उन चेंजेस के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों के काम पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। आपने माजी में जो काम किए हैं उन कामों की तारीफ हो सकेगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों के सामने नए मौके आएंगे, नए काम आपको मिल सकते हैं। आपसे लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाएंगी। जो दूसरे आपके सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेहनत करवाएंगे आपसे। तो ये वक्त मेहनत का वक्त भी रहेगा, भाग दौड़ का वक्त भी रहेगा। तो इस वक्त आप लोगों ने अपनी सारी तवज्जो अपने करियर पर रखनी है। तो अगर आप सैलरी पैकेज बढ़वाना चाहते हैं तो अपने सीनियर से आपको निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि अब बोनस मिल सकता है, तरक्की हो सकती है या कोई नई पोजीशन भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मरकरी कहीं ना कहीं आपको यह सोचने पर मजबूर भी करेगा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या यह सिर्फ तनख्वाह के लिए है, सैलरी के लिए है? आपका असल मकसद क्या है? क्योंकि स्कॉर्पियंस, आप लोग अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ना चाहते हो। आप कोई ऐसे काम करना चाहते हो कि वो काम चलते रहें, वो काम जिंदा रहें। तो अब आप लोगों को कुछ बड़े टारगेट सेट करने चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने चाहिए और उन पर आपको काम भी करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे कामों में खुद को उलझाए रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए, नए मौक़ों की तलाश के लिए, उनके लिए रिसर्च के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप लोगों को अपना सारा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 11 अगस्त तक मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन मूव चलेगी। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आप लोगों को अब सोचने पे मजबूर करेगी।
کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کچھ نیا سیکھیں گے، نئی سکلز، کوئی نیا ہنر سیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی نئی چیزیں آپ لوگ سیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کے کریئر بھی بہتر ہوں گے، آپ کے آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ ایجوکیشن، زندگی کی حقیقتیں، ٹریول، روحانیت، مذہب، ان چیزوں کے گرد آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی چھوٹے یا کوئی غیر متوقع سفر کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا سفر آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، اچانک سے سفر آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہے، یا آپ کچھ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے، جیسے بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک زیادہ ہو جائے گی، یا کچھ ایکسپرٹس کے پاس آپ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ جہاں پہ آپ بہت کچھ نئی چیزیں سیکھ سکیں گے، اور یہ جو کچھ بھی نیا سیکھیں گے یہ آپ کے کام کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی یا آپ کوئی اسپرچل پریکٹس کر رہے تھے، وہ کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، آپ کا کوئی پلان تھا اور وہ پلان ادھورا رہ گیا تھا، تو اب آپ ایسے تمام ادھورے کاموں کو دوبارہ سے شروع کر سکیں گے۔ ان کو شروع کرنے کے لیے آپ تیاری کر سکیں گے، ریسرچ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو محنت سے کامیابی ملے گی۔ آپ لوگ جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنی زیادہ ریسرچ کریں گے، وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لیے پروڈکٹیو رہیں گی، فائدے آپ کو پہنچائیں گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکان، برج جدی۔ کیپریکان ایک ایسا زوڈیک سائن ہے جو اگر زیرو سے بھی شروع کرے تو ٹاپ پر پہنچتے ہیں۔ کیپریکانینس، آپ کی سپیڈ ذرا سلو ضرور ہوتی ہے، کامیابی اکثر دیر سے ملتی ہے، لیکن آپ لوگ ہمیشہ ٹاپ پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ان ٹارگٹس کو اچیو کر ہی لیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے جیتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ذمہ داریاں بہت نبھاتے ہیں یا ذمہ داریوں کی بیڑیوں میں بندھے رہتے ہیں۔ تو اب مرکری جو 11 اگست تک یہ ریٹروگریشن کی حالت میں رہے گا، تو اس ڈیوریشن میں آپ کی ریسرچ بڑھے گی، تحقیق بڑھے گی، آسٹرالوجی، پالمسٹری، نیورالوجی، ایسی چیزوں کی طرف، اکلٹ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو جائے گا۔ جو راز ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان کو آپ ڈسکور کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا، انٹیمیٹ رہیں گے، سیکشل کنیکشنز آپ کے بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا، انہیریٹنس کا مسئلہ تھا، جوائنٹ بزنس تھا، یا آپ کو اپنے اسپاؤس کی طرف سے کوئی پراپرٹی کے حوالے سے معاملہ تھا، یا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیا بنانا چاہتے ہیں، یا انکم کے حوالے سے کوئی معاملہ تھا، تو اب ان تمام جگہوں پر پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، نئی جگہ پر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی انشورنس کلیم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے، لیکن اس میں تھوڑے ڈیلے آ سکتے ہیں۔ اگر وراثت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو اس کے اندر بھی پیش رفت ہوگی، لیکن سلو پیش رفت ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کوئی نیا جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ لازمی کرنی چاہیے، تحقیق کریں، اس کے بعد آپ کو کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں کسی پر آپ کو بھروسہ کر کے پیسہ اپنا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا آپ تھوڑے بے چین رہ سکتے ہیں، یا آپ کو اپنی فیملی کو لے کر کوئی بات پریشان کر سکتی ہے۔ تو یہ وقت ایک طرح کا میڈیٹیشن کا وقت ہے۔ آپ میڈیٹیٹ کریں، ذکر اذکار کریں، وظائف کریں، تو آپ لوگوں کے معاملات انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔
एक्वेरियस बुर्ज दल एक्वेरियंस, आप लोग वैसे बड़े ज़हीन लोग हो, आज़ादी पसंद हो, और अब चूंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 11 अगस्त तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन चलेगी, तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो आज़ादी चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उन्हें कुछ स्पेस मिले, वो थोड़ा अलग रहना चाहेंगे, अलग रह के सोचना चाहेंगे। आपके जो करीबी लोग हैं या जो आप एक ख़ास किस्म की फैमिली के अंदर या रिश्तों के अंदर घिरे हुए हैं, तो आपका जी चाहेगा तो कि थोड़ा आप अलग हो जाएं, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहेंगे, कुछ नया आप करना चाहेंगे, नए ख्यालात आप लोगों के जहनों में आएंगे। अगर आप किसी नई शख्सियत से मिलना चाहते हैं, जैसे कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल कोई बंदा है या किसी बड़ी पोजीशन पर कोई इंसान है, उससे मिलना चाहते हैं, तो ऐसी कोशिश आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप किसी सोशल इवेंट में भी जा सकते हैं, कहीं मेहमान बन के जा सकते हैं। आप लोग जज्बाती तौर पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रह सकते हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोगों की दोस्तियां बड़ी अच्छी हो जाएंगी। आप लोग अगर कोई इमोशनल पार्टनरशिप चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई ऐसा पार्टनरशिप मिल भी जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जो पहले से रिश्तों में हैं, उन्हें अपनी बातचीत के अंदर क्लियर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एम्बिगुअस या मुबहम बातें करेंगे तो उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके मामलात या ताल्लुकात के अंदर थोड़ा खला भी आ सकता है। हाँ, इस ड्यूरेशन में कुछ पुरानी बातें जो झगड़े हो गए थे, इख्तलाफात हो गए थे, अगर आप उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को दोबारा से डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। खराब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। खराब चीज़ों को ठीक करने के लिए यह वक्त अच्छा है, रूठों को मनाने के लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आप किसी खास बंदे से दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था और वो ताल्लुक किसी वजह से टूट गया था, तो दोबारा से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आपको करनी भी चाहिए। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपको अगर कोई नया एग्रीमेंट करना है तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशन हो, ऐसी कोई टर्म हो जो आप ही के खिलाफ जा रही हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, या चूंकि प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है तो थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे हैं, प्रोडक्टिव हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस, आप लोग वैसे भी बड़े नरम दिल, सेंसिटिव और बड़े इमेजिनेशन वाले बंदे हो। तो अब ये जो इमेजिनेशन है या जो जज्बातियत है या जो आप महसूस करते हैं, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं या दर्द महसूस कर रहे हैं, अब उसकी गहराई बढ़ जाएगी। आप लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आप लोग अपनी फैमिली के साथ वो चीज़ें महसूस करना शुरू हो जाएंगे जो पहले आप इग्नोर करते आए हैं या उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा नहीं थी, तो अब आप कुछ ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये वक्त रूहानी सफाई का वक्त भी है। आप लोग अपने अंदरूनी निज़ाम को ठीक कर सकते हैं, अपने बातनी निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपकी तबीयत के अंदर कहीं कोई बेचैनी आती है, थकन आती है या सुस्ती महसूस करते हैं, तो ऐसा कुछ सैयारों की इस पोजीशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को ही विजिट करना है। सुनी सुनाई बातों में आकर या गली मोहल्लों के नुस्खे या यूट्यूब के नुस्खों पर आपने अमल करके अपना इलाज शुरू नहीं करना। आपको एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो टाइम है आप लोगों को यूं कह लें कि ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है। आपकी जो माजी की गलतियां हैं काम की जगह पर, उनको आप ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर कंपटीशन की वैसे भी फिजा रहेगी, आप दूसरों को पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहेंगे। और इसके साथ साथ आपकी नज़र अपनी गलतियों पर भी आएगी कि कहाँ
آپ غلط ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ تھوڑا پیچھے رہ رہے ہیں تو آپ اپنی غلطیاں سدھار بھی سکیں گے۔ تو یہ وقت آپ کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ جو چیزیں آپ کی ذات کے اندر خراب ہیں یا جو معاملات آپ کو روک رہے ہیں وہ تمام معاملات اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ غیر ضروری اخراجات سے آپ نے بچنا ہے۔ امپلسو کوئی آپ نے شاپنگ نہیں کرنی، امبیگوس سرمایہ کاری نہیں کرنی، کوئی ایسی چھپی ہوئی یا شکوک والی جگہ پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا جہاں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ ایسی جگہوں پر پیسہ نہیں لگانا آپ نے، کیونکہ پیسہ ڈوبنے کا خطرہ رہے گا۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام ہی بولنے سے متعلق ہے، میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، یا پھر ایون اگر آپ محبت کے تعلق میں بھی ہیں تو بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ بعد میں آپ اپنی ہی بات میں پھنس جائیں۔ چونکہ آپ لوگ کچھ زیادہ جذباتی رہیں گے تو آپ جذبات میں آ کر کوئی ایسی بھی بات نہ کہنا کہ جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو یہ ایک احتیاط ہے۔ باقی معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پروڈکٹیو معاملات ہیں، بہتری کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔